समस्त को व्याकरण पठन को स्वागत। आज आम आलोचना करिया रूढ़ी आविधानिक अर्थ को न बुझाई अन्य प्रयोजनीय अर्थ में पदगुड़िक वाक्य व्यवहृत हेले ताकू रूढ़ी कहुए। गोटे शब्द गोटे दुटा शब्द पाइबा से कौन हम तार प्रकृत मीनिंग जोटा डिक्शनरी जो मीनिंग अच्छे अभिधान जो मीनिंग अच्छी ताकू बुझे अलग अर्थ को बुझे सी हूँ बुझे मनर भाव अन्य मान निकटरे सरस सुंदर तथा प्रभावशाली रूपे अभिव्यक्त करने रूढ़ी व्यवहार कर कथा एमती कहवा जहाद्वारा गोटे अन्य अर्थ प्रकाश पाऊँ जो मैंने श्रोता अच्छा ठीक ठीक कथा को ठहरे रूढ़ी प्रत्येक भाषार विशेष उक्ति जहाँ साधारण तुलना जुग जुग धरी व्यवहृत हो रूढ़ी भाषार मौलिक संपद यह भाषा को समृद्ध और गौरवमंडित करता है। गठनगत स्वातंत्र्य आधार में निम्न प्रकार तीन गोटी श्रेणी विभक्त गोटे क्रियायुक्त रूढ़ी गोटे क्रियाहीन रूढ़ी गोटे उपमायुक्त व तुलनात्मक रूढ़ी। क्रियायुक्त रूढ़ी जो रूढ़ी क्रिया लगे क्रियाहीन रूढ़ी जो रूढ़ी क्रिया नए और उपमायुक्त व तुलनात्मक गोटे जिन सहित आउ गोटे जिन को तुलना करते हैं। पढ़ा क्रियायुक्त रूढ़ी कौन सी वाक्यांश पद संगति क्रियापद संयुक्त थी संपूर्ण भाव एक नूतन लाक्षणिक अर्थ प्रकाश करते क्रियायुक्त रूढ़ी कहुए। ओडिया भाषा प्रचलित यही पर्यायर केतक रूढ़ीर अर्थ सह तार प्रयोग विधि निम्न प्रदान आम पढ़ा अकस रखा। अकस रखा तो राग रखा। धर तुम क्या कथबार्ता हो कथबार्ता अधिक कथा कह कि बाजला भाया कथा कह सी तुम अकस रखा। तुम्हें क्या ठकी देच क्या खराब कथा कह तब से अकस रखा अर्थ राग रखा। वाक्य है गोविंद बाबू को अन्याय कार्यकलाप तुम विरोध कर से मो पर अकस रखी। गोविंद बाबू सब अन्याय कर कथा को विरोध कर मन मन रागिक अच्छा मत केतबे मान्य दे। नेक्स्ट आसला आखि पकड़ा। आखि पकड़ थोड़ा लोभ करवा भगिया साइया जन्मी खंडक रामचंद्र मंगराज बहुत दिन आखि पकई तुम जान फकीर मोहन 6 माण 8 गुंठ लिखते 6 माण 8 गुंठ से जो चरित्र नहीं जड़े था भगिया और जड़े साइया स्वामी स्त्री भारी सुंदर भाव में चलुता गोटे गाई नेत से पिला पिली किसी नथिले जमीदार थे रामचंद्र मंगराज। तेणु रामचंद्र मंगराज चाहिए भगिया साहित्य गाई की देखी सी परगत कर तेणु से कौन कले विभिन्न प्रकार कौशल कले कौशल कर गाई को लोभ कर बुझे ना। तेणु कौन कले गाई जमी हड़प करेंगे से लोभ कर उड़ी आसला आखि पका भगिया साहित्य जमी खंडक रामचंद्र मंगराज बहुत दूर आखि आखि बुझा अर्थ मृत्यु मुखे पड़ा मरीजा। राजा दशरथ रामचंद्र को फेरवा बाट को चाहिए आखि बुझे देह त्याग कले आखि बुझा अर्थ देह त्याग आखि आखि गोटे सुंदर जिन देखा आखि आखि देखो सुंदर चित्र सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जिते देखिले नुआ दिशु ना आराम सुंदर जिन तृप्ति ना जिते थोड़ा देखते नुआ नुआ से समस्त जगन्नाथ मंदिर जाते जगन्नाथ देखुचे पुणी नुआ लगुच जेकोसी गोटे दुकान मंडप देखुचे आमको नुआ लगुच तो राधानाथ सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जिते देखिले नुआ दिशु आखि लगे सम्मोहित मोहित माधवी देखते सुंदर कौन से लोक आखि देखा सुंदर झील देखिले समस्त विमोहित हो आखि लाखी आखिरे पड़ा अर्थ नजर पड़ा पाचेरी पे जाऊ जाऊ चोरटी लोक आखिरे पड़ा धरा आखिरे पड़ा अर्थ धरा नजर पड़ा धरा तुम नजर पड़े हम देखिले हम
ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଯାହା ଦେଇଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ତମେ ତାର ଆଗ ଗୋଟେ ମିନିଂଟା ଲେଖିବ, ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କରିକି ଯଦି ତାର ଠିକ୍ ଖାପ ଖାଉଥିବ। ତେଣୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବା, ନଜରରେ ପଡ଼ିବା ବା ଧରା ପଡ଼ିବା। ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଯାଉ ଯାଉ ଚୋରଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପିଲାଟି ମାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ କାଗଜ ଆଣିକି ସେଥିରୁ ଲେଖୁଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ନଜରରେ ପଡ଼ିବା ତ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ହେଲା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଯିବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଚାକର ଟଙ୍କା ଘରୁ ସମସ୍ତ ସୁନା ଲୁଟି ନେଇଗଲା। ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗପ ପଢ଼ିଛେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଗପ ପଢ଼ିଛେ କହିଲେ ଦେଖି? ଜମିଦାର, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର। ତମ କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଜମିଦାର ବଳରାମ ବାବୁଙ୍କର ଯିଏ ପୂଜାରୀ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସବୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ, ଲୁଟିକି ନେଇକି ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ଠକି ଦେଇକି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଆଖି ଖୁସି ହେଇଯିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ସେଇ ଆଖି ଲାଖିଯିବା ଯାହା, ଆଖି ଖୁସି ହେଇଯିବା ସେଇଆ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। କୋଣାର୍କର ଶିଳ୍ପକଳାକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଥିଲେ ଥିବ ସ୍ୱର୍ଗେ ବର୍ତ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଚିଲିକାର ଯେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବ ଦେଖିବ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆଖି ଖୁସି ହେଇଯିବା। କୋଣାର୍କର ଶିଳ୍ପକଳାକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଖି ଖୁସି ହେଇଯିବା। ତାପରେ ଆଖୁକିଆରେ ବସିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ରଖିବା, ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଖୋଜି ରଖିବା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟା ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଆସିଥିବାରୁ ବିଚରା ବଧୂ ଆଖୁକିଆରେ ବସିଯାଇଛି। ଏଇ ଚାକିରିଟାକୁ ରଖିବ ନା ସେଇ ଚାକିରିଟାକୁ ରଖିବ। ତେଣୁ ସେ ବାଟ ଠିକ୍ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ, ମିଶ୍ର ବାବୁ 3-4ଟା ବିଷୟରେ ପିଜି କରିଥିବାରୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ସେ ଚାକିରି କରିବେ। ସତେବା ସେ ଆଖୁକିଆରେ ବସିଯାଇଛି, ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣା ସାଙ୍ଗରେ ବାଟ ଚାଲିବା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆପଣା ସାଙ୍ଗରେ ବାଟ ଚାଲି ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବେ, ଯିଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫିଟ୍, ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ୍ ଦି ଫିଟେଷ୍ଟ। ଆଜି ଏବେ ଡାଇନୋସର କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ? କାରଣ ସେ ବଞ୍ଚିବାର କଳା କୌଶଳ ଶିଖିପାରୁନାହିଁ। ମଣିଷ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛି? ବଞ୍ଚିବାର କଳା କୌଶଳ ଶିଖିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଆପଣା ସାଙ୍ଗରେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାର ଶିଖିଥିବ, ଚାକିରି ମିଳିଲେ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି କାମ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ଆପଣା ସାଙ୍ଗରେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଳୁ ପୋଡୁ ପୋଡୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଲା। ସାଧାରଣ କଥାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ଘଟଣାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଳୁ ପୋଡୁ ପୋଡୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଲେ କଥା ସରିଲା। ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିକି ଆମେ ଯଦି କଥା ବଢ଼େଇବା, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା କଥା ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ, ବାହାରି ଆସିବ। ତାପରେ ପୁଣି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଆଳୁ ପୋଡୁ ପୋଡୁ ମହାଦେବ, ଆଳୁ ପୋଡୁ ପୋଡୁ ମହାଦେବ। ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବା, ଗର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଧନ ଗର୍ବରେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଛି ଧନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କିଣି ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ, ଇଏ ମୋର କ'ଣ କରିବ, ମୋର ଟିକେ କିଛି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର କରିବା, ଅତି ଚତୁର। ରତ୍ନାକର ବାବୁ ସରଳ କରି ଜଣା ପଡୁଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ସେ ପୁରା ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଲୋକ, ଅତି ଚତୁର ଲୋକ, ବୀରବଳ। ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଜଣେ ଅତି ଚତୁର ଲୋକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠୁ କହନ୍ତି ବୀରବଳ ଉଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇର ପର ମାନିଯାଏ। ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିବା, ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣିବା। ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଟେକ୍ସଟ ପେପର ପଢ଼ିଦେଲେ, ସେଇଥିରୁ ଯେତିକି ଜାଣିଲେ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର କାମ ଚଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଏକୁ କୁହାଯାଏ ସତେଅବା ସେମାନେ ଉପରେ ଉପରେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ
ରାମ ବିବାଦର କଣ ବା ସମାଧାନ କରିବେ? ସେ ତ ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ଭାଷିବା ଲୋକ, ଖବରା ଫୋନ କରିକି କଥା କହିବା ଲୋକ, ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣିବା ଲୋକ। ତେଣୁ ଉପରେ ଉପରେ ଭାଷିବା ଛଡ଼ା ପ୍ରକୃତ କଥା ନ ଜାଣିବା। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା, ଉଷୁନା ଧାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ନେଇକି ଚୁରେଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ସେଠୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପାଇବ। ଯଦି ତାକୁ ସିଝେଇବା, ଆଉ ଥରେ ସିଝେଇବା, ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା, ସେଟା ଉଷୁନା ଧାନ ହେଇଗଲା। ଧାନଟା ସିଝେଇ ଦେବା ପରେ ଆଉ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଗଜା ବାହାରିବ। ଉଷୁନା ଧାନ ଅରୁଆ ଧାନରୁ ଗଜା ବାହାରିବ, ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ଧାନ ପଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଗଜା। ଉଷୁନା ଧାନକୁ ସିଝେଇ ଦେଲେ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ଆଉ ସେଥିରୁ ଗଜା ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଜା ବାହାରିଲା, ଲୋକ କହନ୍ତି ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଲୋକଟି କର୍କଟ ରୋଗରୁ ଭଲ ହେବ ନା ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବ? କହନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ନୋ ଆନ୍ସର। କ୍ୟାନ୍ସରର ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି କିଏ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଉଷୁନା ଧାନ ଗୁଡ଼ା ଗଜା ହେଲା। ତାପରେ ଋଣ କରି ଘିଅ ଖାଏ, ଋଣ କରି ଘିଅ ଖାଏ, ଅନ୍ୟର ଧନରେ ବୟସ ନାହିଁ। ଆମର ଚାର୍ବାକ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯାବତ ଜୀବେତ ସୁଖଂ ଜୀବେ ଋଣଂ କୃତ୍ବା ଭୂତଂ ଜୀବେ ଭସ୍ମୀଭୂତସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାଗମନଃ ହୃତଃ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଥିବ ଘିଅ ଖାଇବ ତ ଭଲ ଖାଇବ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବ, ଋଣ ହେବ କି ଯାହା ହେଉଛି ଋଣଂ କୃତ୍ବା ଭୂତଂ ଜୀବେ ଯାବତ ଜୀବେତ ସୁଖଂ ଜୀବେ ଭସ୍ମୀଭୂତସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାଗମନଃ ହୃତଃ। ଏଇ ମଣିଷର ଶରୀରଟା ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ, ପୋଡ଼ିଗଲେ, ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଯାହା ଖାଇଛ ଏଇ ଜୀବନରେ ଖାଇଛ। ସେଇ କଥା ସେ ଋଣ କରି ଘିଅ ପିଇବା। ଋଣ କରି ଘିଅ ପିଉଥିବା ଲୋକ ଜୀବନରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଏ, କାରଣ ଋଣୀ ହେଇଯିବ, ସୁଝି ପାରିବନି। ତମ ପାଖରେ ଆସିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଆସିଲା, ତମ ଘର ତରଫ କରିବ, ଯିଏ ତମ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇକି ତମ ଘର ଦ୍ୱାର ଚାରିପଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲିବ। ତେଣୁ ଋଣ କରିକି ଘିଅ ଖାଇଲେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, আমি চাইব ବାହାଯିଏ କେନ୍ତାରୁ ଆନ୍ତାରୁ ମାନ୍ତାରୁ ଜାନ୍ତାରୁ। କ'ଣ ଆନ୍ତାରୁ ମାନ୍ତାରୁ? ଭାଇ ତମେ କାହିଁକି ବାହାଜି ହେଇଯିବ? ନା ଲୋକଠୁ ଆଣିଥିଲି, ଋଣ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ମୋ ଦୁଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇପରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପଇସା ଦିଅ, ପଇସା ଦିଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାହାଜି ହେଇକି ପଳେଇବି, ଏ ଏରିଆରେ ରହିବି, ମୋତେ ପାଇବେନି ସେ। ଆନ୍ତାରୁ। ତାପରେ ମାନ୍ତାରୁ, ମୋ ମାମା ମାନେ ସବୁଦିନ ଗାଈ କରୁଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଘାଟରେ ଲୋକ ପଇସା କରୁଛନ୍ତି, ବାଟରେ ଘାଟରେ ମୋତେ ଅପଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାନ୍ତା, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀଟିକି ବାହା ହେଇଛି ତା ହାତରେ ମୋର ପଡ଼ୁଛି, ଦିନ ରାତି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ମୋ କ'ଣ ରହିବି? ତେଣୁ ଆମେ ଚାଲିବ ବାହା, ମୁଁ ବାହା ଯାଇକି ପଳେଇବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛି ବୁଝିବେ ନା ଆମେ ତାହେଲେ ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ ଋଷି ଜଟା ଚୁରେଇ କରିବେ, ଅତି ସହନଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ତାର ବହୁ ଉପକାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଏପରି କଟୁ କଥା କହିଲା ଯେ ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡେଇ କରିବେ। ଋଷିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଟିହାଳିଆ କଥା କହିଲା, ଋଷି ତାଙ୍କ ଜଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ମନ୍ତ୍ର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ କରିବେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡେଇ କରିଲା। ସିଏ ଆଗରେ ଯିଏ ଗଲା ସିଏ ଗଲା, ଋଷିଙ୍କ ଜଟାଟା ଆଗରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଋଷିଙ୍କର ବି କାମ ପାଇ ହୁଏ। ଋଷି ଜଟା ଛିଣ୍ଡେଇକି ମରିବ। ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର, କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ। ପିଲାଟି ତା ବାପା ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାକୁ ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରହୁନି, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲେ ଯେ ଆମର ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୁରୁଣା ବୁଢ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବସର ନେଇ ସେଠାକୁ ଡାକିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ତମେ ରହିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ? 3ଟା ପିତୁଆ ତିଆରି କଲେ, ଇମେଜ 3ଟା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ। ଯିଏ ଆସିଲେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବାହାର କରିପାରିଲେନି। ମୂର୍ତ୍ତିର ଏପଟ କାଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଳା ଥିଲା, ଏପଟ କାଣ୍ଡ ବାହାରିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ଥିଲା ପେଟକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ବାହାରିଥିଲା। କେହି କିଛି କହିପାରିଲେନି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ? ନା ଯୋଉ
କଥା जाउची से होची विज्ञान केमती ना जे कार्य करेला से कार्य चला ए कार्य करे से तार से गुरुत्व नाही से को कौन से को गुरुत्व दे से मत हे कर ए कार्य करेला पाटी बाटेला ए कार्य करेला पाटी बाटेला जहां सुंदर है गुप्त कुछ रखि दे मुक्ति मत हे कर जे ए कार्य करेला पेटरे कथा होची ए कार्य करेला पेटरे कथा होची से होची विज्ञान आवश्यक समय काम करते तेणु सी हूँ विज्ञ तेणु ये कार्य से कार्य बाहर करना अनुष्ठान को ग्रहण करने गुरुत्व पिलाटी का बापा माँ कथा को ये कार्य से कार्य बाहर करना कपाल फाटी भाग्य पर मोर तो कपाल फटा अन्य को दोष दे लाभ कौन से जो पाए तथाता भाल पटे लिखित कर्मानुसारे विधाता पिलाटी अनुवाद ता कपाल में लिखि थाए से कौन कौन हम जो पूछे भाग्य ता भाग्य तो नहीं से पढ़ पाए तो भाग्य कपाल विधाता लिखि नहीं थाए जो कौन कौन कहू कौन कौन तेणु कर्म कले से विधाता जहाँ लिखि ताकू जदि टच कला ताले फल पाए ताकू जदि तुम भल कर्म न कल ताले अफल फल पाए से कहले कपाल ये भूल काम कला कपाल कपाल रे हाथ भाग्य को निंदा करे सुरेश बाबू को एकमात्र रोजगारिया पुओ दुर्घटना रे मृत्युवरण करे से बिचारा कपाल रे हाथ दे बसुछन मुंडरे हाथ दे की बसुछन जे कोन करबा तो गोड़ तो मरि गला मते से बसुछरा रोजगारिया को बचि तो से चिंता करे कपाल रे हाथ मारतो आगे निंदा करबा खूब चिंता रे पड़िबा सुरेश बाबू को एकमात्र रोजगारिया पुओ दुर्घटना रे मृत्युवरण करे से बिचारा कपाल रे हाथ दे बसुछन ताकि कला कला बुझाई सर्वनाश काली भितरे गोविंद साहब को सुना गहना दरबार रे चोर माने कला कला बुझे दे जाय कला कला तो सर्वनाश करछ ए गतकाली पेपर रे बाहर थिला जाजपुर रे दुई जण लोक आसी सुना गहना सब टूटी दे दैछि एटा को पाइथिला चोर माने सुना दुकान रे कला कला बुझे जाय तो सर्वस्व नाश कर दे नष्ट कर दे कला को धड़ा करबा भूल को ठीक बोली प्रमाण करिबा किछि व्यवसायी अछथि जो माने कला को धड़ा करबारे देश उस्ताद हमर देश रे वकील माने जे दोष करिछि ता पाई जने वकील बनथि जे दोष करिनि ता पाई जने वकील बनथि बेले बेले एते हुए दोष करनथिबा लोक भी दंड पाइबे काई कि ना वकील ता बुद्धि रे कला को धड़ा भूल को ठीक करके प्रमाण कर तेणु भल लोक दंड पाइला भूल लोक खसी कला को धड़ा उल्टा खंडिक दी खंड न करना अलस हो बसिला परिश्रम न करना तुमे उल्टा खंडिक दी खंड न करी बसिले तुम संसार चलियो केमति तेणु कर्मनिर्वाहिताते महाफल काम कले फल निश्चित मिलिबो तेणु फल को आशा करनी काम करना यदि चिंता खंड दी खंड न करी अलस हो अलस दुखर कारण बसी खाइले जाय विषय तेणु काम करियो उल्टा खंड दी खंड न करिला तो अलस हो बस परिश्रम न करियो उड़ी पहरिना वृथा परिश्रम चंद्रशेखर बाबू लाभ निशारे दिन राति उड़ी पहुंचते हमर गोटे थाए आगु मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी सब आसे तब एति टका दियो तापर दी जण को कहू से दी जण से दिया हमर कोन करिवे ना मिसिबे से दी जण से दी जण तक ऊपर से टका पाइबो लास्ट कोन हबो समस्त टका खाइ दी कंपनी पर पड़े तेणु से पहिले उड़ी पहरिना मिछरे भ्रमरे पड़िना तेणु वृथा परिश्रम कला परिश्रम वृथा नहीं चंद्रशेखर बाबू लाभ हिसाब से देखा कोन लाभ भागनी अब कोन करछथि शेयर मार्केट रे करछथि जदि आसला पैसा लाभ होला तो एला केराटे किछि पाया सामान्य व्यवहारे प्रचुर लाभ अल्प व्यवहारे बड़ काम आगे दीनबंधु बाबू कथा काहे कहउछ से तो केराटे किछि पाया रहथि तब जानिछो नई मानते खाड़ी बना से केंचुआ बना तब केराटे उठि खेल नई पके से पाया बड़ माछ आसी माछ खेल गिरी बड़ बड़ माछ से खाड़ी बना पड़े से तो माने केराटे उठि
बाड़िया पकेଇବା ସେମିତି କିଛି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ବହୁତ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିବା ଏରା ତାକୁ କହନ୍ତି କେରାଣ୍ଡି ବୁଦ୍ଧିକି ବାଡ଼ିଆ ଦେଉଛି ସେ କ'ଣ କମ୍ ଚାଲାକ କେରାଣ୍ଡି ବୁଦ୍ଧିକି ବାଡ଼ିଆ ଦେବ ଖଣ୍ଡା ଧାନରେ ବାଟ ଚାଲିବା ସାବଧାନ ସାବଧାନ ଚାଲିବା ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡା ଧାନରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର ତବେ ଯଦି ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବ तब यदि तुम चरित्र को ठीक रखिया चाहिए तुम बिहेवियर को ठीक रखिया चाहिए तब प्रति मुहूर्त में ठंडा धारे बाटा जाए काहे खराब कथा कहले तुम चरित्र खराब है बिहेवियर खराब है गोटे अछ कौन से झियो से खराब संपर्क रखिलो गाने तुम गाने खड़िले चौकले चुपाड़े लेखिले ताल तुम चरित्र खराब है तेनो चरित्र को रखिया भाई भगवत विश्वास लोक जे सबले ठंडा धारे सबले स्थिर रहिबो यदि कोउ दिन टिके गोड़ खसिगला जीवन जापन नहीं तेणु कहे खंडा धारे खंडा धारे बाड़ चले कौन गोड़ हाथ पड़ी सब अच्छी टिके कले तुम ब्लेम हो तेणु सब चरित्र को ठीक रखा चाहिए प्रति मुहूर्त से इंग्लीश में गोटे कथा अच्छी एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम चीर सजागता ही स्वाधीनतार मूल्य सबुदिन तुम जगी सबुदिन जगी से चोर बसी आम घरे वर्ष सारा बाड़ी पटे और दाना पटे चाबी राति शोला से दिन कौन ना खरा दिन सब रात 11 नहले शुते गरम एते एसी सुविधा नाला से दिन सन्ध्या बेला खूब जोर वर्षा हो पानीपाग थंडा हो 8:30 9टा खाई सब शुई पड़ू मन नहीं गाँव चाबी से दिन आम घर चोर बस मो बड़ भौणी शाशु घर आम घर को 4-5 दिन आसला चोर आसले ताबे को छेड़े के हार छोड़े तेणु से एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम चीर सजागता ही स्वाधीनता तुम यदि सजाग हो पाठ पढ़ुथिबो सबले पढ़ुथिबो टिके बड़ खसिगला सांग माने डाकिले खेल कलो तापरे ताक साथे खराब तमारे बाथिलो तापर तो जीवन बेकार हो तेणु से भाई कोंडा धारे बाटा खाइला पत्तर में धुनी देवा जीविका रे बाधा कहा खाइबा पत्तर धुनी देवा उचित नुहे कहा दाना पानी छड़े हबनी भगवान कहती जे सब अन्न दान कर जहाँ तुम खाइबा हम केवे का खाद्य छड़े नब ना तुम खाइला बेले कुकुर को बाड़े कुकुरटे जब खाऊ तो दूरे रही जब बाड़ेबार इच्छा अच्छे टेका बाड़े इच्छा से खाई सारे कहते खाइबा बेले कुकुर भी मारती तेणु क्या खाइबा भूल क्या जीविकार बाधा हबनी क्या चाकरी छड़े हबनी यदि तुम क्या चाकरी बिना दोषे छड़ू खाओ ये जन्म ना तुमको तो चाकरी मिलबनी तुम खाद्यपेय पाइबनी तेणु कहार जीविकार बाधा हबनी क्षीर काढ़ा दोष बाछी दुष्ट प्रकृतिर लोक मैंने सब कथा क्षीर काढ़ी जो दुष्ट जो छिद्र देखती से गीतार कहला छिद्रे सरथा बहुला छिद्र खोजिले बहुत अनर्थ आम गोटे पढ़ा होता षष्ठ ना सप्तम पढ़ुलु गोटे गप पढ़ा होता लियोनार्डो दा विंची से विश्वर सर्वश्रेष्ठ आर्टिस्ट से बुझे से गोटे भल सुंदर झील मोनालिसा चित्र करते से चित्र कर सुंदर भाव चित्र कर बंधु को डाक तार बंधु टी देख चित्रटा केमती ना भल हो नाकटा टे बढ़ी जाए सैड राइट हैंड सैड टे काटिदे सुंदर देखा तेणु से कौन कले मिछुटारे बागी रही धरिकी विहंगा रही जूतार धीरे 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 बाड़े हाथ टे बागी बसे देख देख फेरा हाँ बढ़िया तेणु कहे क्षीर काढ़ा जीरा शिरा काढ़ा ये लिखा गोटे सरल गोटे लिखा गोटे कौन कि बंधुकर स्वभाव जीरा शिरा काढ़ा जीरा शिरा काढ़ा बंधुकर स्वभाव सेमती क्षीर काढ़ी दोष बाछा बंधुकर स्वभाव किंतु कालिदास देख ये बुद्धिटा ठीक है तो से कहले ठीक कहले जीरा शिरा काढ़ा कारण सरस्वती जीवन पिला अच्छी तेणु कह संस्कृत गप जान जानते तो कहीं से कहले जंगल गोटे फल जाए अच्छी कहते सत कही सरस्वती कही से
ସେଇଟାକୁ ଶିରା କାଟିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଦା ଭିନ୍ସି ମୋନାଲିସା ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆସି କହିଲେ ଏମିତି ଟିକେ କଟିଗଲେ ଶୁଣ ମିଛଟା ସେ କ'ଣ କଲେ କିଛି ବାଲି ଧରିକି ନେଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦେଖ ଦେଖ ହେଲା ନା ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଟି। ଜିରା କାଟିছে ଶିରା କାଟି ଖାଇବ ଜିରା ଗୋଟେ ଶିରା ଅଛି ଦେଖିଛ ନା ଜିରା ଦେଖିଛ ଜିରା ଗୋଟେ ଶିରା ଅଛି। ଆରେ এটা তো শিরা সহিত খাই এটাও কাটি দেওয়াটা ছিদ্র করবে ছিদ্রে সোনাটা যদি তুমি ছিদ্র করে বসিব অনেক অসুস্থ বাহার দোষ করবে যেটা আমি কয়েকটা মধুসূদন দাস হয়ে আখি বন্ধ করিকি অন্যর দোষ দেখিব তারপরে খোলা আখিরে সমস্ত গুণ দেখিব। নেক্সট টাইম হয়ে আজি আমি এইটি বিরাম দেবা পুଣି পরবর্তী କାଳାନ୍ତରେ ଆଉ ଯାହା ଆମର ବାକ୍ୟ ରହିଲା ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।